नमस्कार दर्शक बंधु सोमनाथ पंडा यूट्यूब चैनल आपण मानकु स्वागत। आसंतु जानिबा आजिर यात्रा संपर्क रे सूचना। आज मार्च मास 12 तारिख 2025 मसीहा बुधवार। आसंतु जानिबा आज केउ यात्रा पार्टी केउठी कहार को को नाटक मंचस्थ हब ता पूर्वरु आपण मानकु हमर गोटिए रिक्वेस्ट यात्रार सठिक खबर जानिबा पई आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित बेल आइकन को मध्य दबाई रखंतु। ताहाले आसंतु जिबा आउ डेरी न करी आजिर नाटक संपर्क रे संपूर्ण सूचना जानिबा। यात्रा रंग महल आज तार प्रथम रजनी भगतपुर बांकी कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी। यात्रा सिंह वाहिनी आज तार प्रथम रजनी रामपुर खेल पड़िया खंतापड़ा बालेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक रही चारे साथी रातिक पाई। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार प्रथम रजनी पणपणा सोर बालेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक कांदेना लुह सरीजीव। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी डमणा भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक हाकृष्ण बोली जाऊ जीव हाकृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा इंद्र भुवन आज तार प्रथम रजनी सुवर्णपुर बांकी कटक रे आजिर मंचस्थ नाटक चिठी आसुछि तुलसी तुलसी। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार तृतीय रजनी काकतिया बजार चांदल केन्द्रापड़ा रे आजिर मंचस्थ नाटक तते लागी जाऊ मो आयुष। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार चतुर्थ रजनी मुकुंदपुर बाघुआ जाजपुर आजिर मंचस्थ नाटक मितलो तते मिछ मते सत। यात्रा धौली आज तार द्वितीय रजनी लिंगीपुर भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक केमिति कहिबी रातिर कथा। यात्रा स्वर्ण महल आज तार तृतीय रजनी कलाराहांग पटिया भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक केते दुख दबु देरे कालिया। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार तृतीय रजनी रानी ताल भद्रक आजिर मंचस्थ नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना सबु जानिछि चंद्रसेना। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी सिद्धेश्वरपुर कंदरपुर कटक आजिर मंचस्थ नाटक बाजिब साहानाई तोरी पाई बाजिब साहानाई तोरी पाई। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी नरगंगा बांकी कटक आजिर मंचस्थ नाटक ठकीदेल बंधु हाट मझिरे। यात्रा ग्रांड महल आज तार द्वितीय रजनी पलसा बंत भद्रक आजिर मंचस्थ नाटक बंचिबाकू हब एका एका। यात्रा मधुबासंती गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी कनागुली एरसमा जगतसिंहपुर आजिर मंचस्थ नाटक मानु नुआ बहु सानु दियर। यात्रा बनदुर्गा गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी टोलकपड़ा रंग बजार भुवनेश्वर आजिर मंचस्थ नाटक झीटी सीतापरी। यात्रा राजधानी अपेरा आज तार द्वितीय रजनी खमार नुआ गाँव आजिर मंचस्थ नाटक राति कथा छाती रे थाऊ। यात्रा दरबार आज तार द्वितीय रजनी निकिराई केन्द्रापड़ा
ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗା ଦିଆ କଳା ସାନ୍ତେ। ଯାତ୍ରା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଗୁଡ଼ିପାଟଣା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସୁଖ କହିବି ନା ଦୁଃଖ କହିବି। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନ ମହଲ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ପଟିଆଗଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାଳ ବୈଶାଖୀ କାଳ ବୈଶାଖୀ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡାଳିଯୋଡ଼ା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ବାଙ୍ଗରା ଯାଜପୁରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ସାଁପୁର ସମ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ପ୍ରେମ କଲେ ପାପ ପ୍ରେମ କଲେ ପାପ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନ ଛତିଆ ଯାଜପୁରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରହି ରହି ଆସେ ଅଦେଖା ସାଥୀ ରହି ରହି ଆସେ ଅଦେଖା ସାଥୀ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ତନାର ତ୍ରିଲୋଚନପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ଯାତ୍ରା ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ବଡ଼ମୁଣ୍ଡୁଳି କଟକରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଆମ୍ବିକି ଏରସମା ଜଗତସିଂହପୁରରେ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା